Good morning! Time check. It's, what time is it, Amila? 4 a.m. of what? January 5? Yeah. January 5, 2024. Sa Cebu pagyapon ni. Matumi og. Going to Namo na imuha, dayan, sa kigpangutan na. Bitaw, oy. That was January 2024 na amo ning gi-record na video mo toong adlaw bulan ni uli mi o Pilipinas. Medyo loading mi diri kay wala mi tarong tulog. So this is our first morning diri sa Cebu, Philippines. So ang akong utok ani murag wa pa jud kayo ka kuan ba naka-ready nga or ansa ba ni naka-set na naalay ko sa Pilipinas. So muna sa kung utanas kung bana unya. Sayo kayo na mata. Siyempre nag-adjust mi parehas no sa time zone nag-change na. So ana siya magbata na ta uy galaw-galaw kay ato ang gamiton gamiton na tong oras kay dali ra man diri sa Cebu murag 2 nights ra mi diri. So ana siya mata nagsayo was 4 a.m. ana siya mo gym daw siya. Pas 4 bundahon mag-gym. So some hotel na ay open ilahang gym 24 hours pero kaning siya nga hotel dili sila open. So ana siya ni walay gym. So very little disappointed siya pero okay lang anak ko nga alit na nandiri mo check ta sa iyang likod so gi-check na mga uban nilang amenities mo ring ngit-ngit sorry kay ngit-ngit ha kay alagin sayo pa kabuntagon pa ni siya as 4 so gi-check na mo sa gawas na sila pool bar I think oo tapos anak ko ba na nag-comment siya ay nandiyo sa Pilipinas kay nagtutura ako nandiyo ang manok so ana siya balik na lang ta sa sa hotel sa atong sa among room magplano mi kung sa amo ang plano karong adlaw kung maglaag ba mi or i-check na mo ang area nga dool sa mo ang hotel para ma-consume jud namo ba kay 2 days again 2 days balik ka guys kay sarado balik ka 6 a.m. pa lang sila mo po on Friday and Saturday. What today? Friday. Yes. We can book 800 shit That's not bad. Buffet daw siya ulit yun. Sana ulit. 900, that's 8. Yeah, birthday lechon here, baby, is special because they are like, you know, in the Philippines, you know, in Davao, it's durian capital. Here is lechon capital. Sige, mag-pack na lang ta guys. Kay kakalat man na siya. Kakalat na everywhere. So, mag-prepare na lang taog, matutaog ko ang gawas. Manguha tag kape, grab some coffee. Actually, meron naman sa hotel, pero mas, magbaktas-baktas ta, explore the town. Okay. For sure there's a coffee shop by the beach. So, baktas ni, saan na oras? What time is it? So, we need 4:21. We need a wristband though. To go to the beach. Yes. Why? But we're just so again, ang utanan na po ko unsay oras na wala na jud ko ka-move on na ning kuan na kung lawas oy. So kani nagbaktas mi dura kay ni diri sa among hotel pagagawas ni madaghan sila daghan may mga tinda-tindahan, may mga kape or unsa pa mga taong may Robinson dira sa unahan. Pero mo lagi kay sayo pa kaayo, wala pa may coffee shop na open. Pati ang Starbucks diri nila mag-open ata mga 6 or 7 a.m. Wala gid na may other option nga Starbucks pero I mean not Starbucks, other option na may mga coffee shop pero unya pa sila mga open. So guess what? Asa mi nahulog mga pi. There you go guys. Diri mi nahulog sa McDonald's. Kanihain ako sa inyo ha. Naabot ko sa US for like 7 years ko diri. Mukha ang McDonald's diri sa Pilipinas pero sa Jollibee sa McDonald's sa US. Wala dito ko kaon, promise you. Tapos nag-istoryahan sa kumana kay kuan. Sa Amerika wala siya kaon, pero diri na nataon. Nakaon ni siya kasi kung habang open dito McDonald's, McDonald's sila dapat 24 hours. So, mauna You don't have palitan ko that.
May na lang na o isama, di ba? Sana, kapita o. Proceed. Back to back. If you have someone here, back to back, you're gonna be They're not gonna sit there because we're here first. No, very small. All this $7. I put you Big Mac. What's in the Big Mac though? Let me see. Okay, sausage. They didn't put together. Sausage, rice. Yeah, that's how you do it. And then you have pork there. So you're gonna build up, what's this? Biscuit? Muffin. And your egg. That's how yours. And you get some 2 coffee. This is large. And then I have. Put this on top. You have a pepper So there? you have a space. I mean, we have a space. Put this on top. Yeah, there you go. And what I have is this one. This is $7 for 2. Did you bring pepper? Oh, one set comes with this too. Did you bring pepper? And salt and mayo. Hey, guess what? They don't have pepper. They give me salt. Look at how much salt. I don't want salt. Sorry, baby. Next time we're gonna bring a pepper. No, it's okay. We have more here. That's fine. It's warm here. Or it's just my They clothes. don't have AC in here. How you think? I want to think. It's a morning walk. It's like 10 minutes from hotel. We're just gonna walk. O lagi to, pag humana mo pangapi o pamahaw sa McDonald's, anak ko ba na mag-booking ta? Okay. Atong gamiton jud ang oras ba kay sayang ang oras kay magtambay lang ta sa hotel. Gamiton na nga to kay naa man ta diri sa Cebu. So kani siya, 10 minutes ra ni siya ang among adtuan gikan sa among hotel. Walking distance ni siya sa hotel nga dagat. So akong ibutang sa description kung unsay pangalan sa hotel o unsay pangalan sa location or dagat na among adtuan. Medyo na talang-talang pa mi diri gawa kay ang lagi ang sa front desk sundan daw ang arrow. May arrow, wala po'y sign. Ang sign na napundo ra ba sa may unahan niya. May kabalo kumuliko ba may umutuo. Hala. May na lang kay butan mga taga Cebu no. Syempre butan mga Pilipino tanami kung asa man jud ning dagata. Na 10 minutes na hingno 30 minutes ang papangitaan Pero it was a good experience. It was a good walk. Amo ang nabati kani nga adlaw kay lami kayong panahon na nandiyo mi sa Pilipinas. Unya lami pud kayo ang lugar. Hilom pud siya nga pagkalugara pero batuhon lang siya gawa pero it was a good experience.
want is you.